seismically active ang Eastern Visayas because of the Philippine Fault Zone at saka yung Philippine Trench. So, yung Philippine Trench, doon yun yung nangyayari, pwedeng mangyari yung tsunami. Philippine Trench. Oo, sa dagat siya. Yung mga facing along the Pacific Ocean. So, yung sinasabi mo kanina, Ma'am Myra, na seismically active ang Eastern Visayas, and we have Philippine Trench. Philippine Trench at and tapos Philippine Fault. Philippine Fault. So, dalawa. Yung Philippine Trench, saan siya banda ng Eastern Visayas? Facing Pacific Ocean. Oo. So, mga munisipyo or provinces from Northern Samar, Eastern Samar, and Leyte and Southern Leyte, facing Pacific Ocean, mga prone to tsunami. Tsunami siya. Tapos, yung Philippine Fault naman, yung Philippine Fault is almost 1,350 kilometers siya mahaba from Luzon to sa Southern Mindanao. So, dumadaan siya sa may from Masbate going to Biliran, patawid dito sa may bandang Kananga going to Southern Leyte naman. Hanggang tumawid naman siya sa may Mindanao.